गुड आफ्टरनुन छ सबैजनालाई। म चाहिँ आज के भन्न लागेको, धेरै मान्छेहरू कन्फ्युजन छ अनि मलाई मेसेन्जरमा आएर भन्नुहुन्छ कि के हजुर नेपाली हो? म भन्न चाहन्छु म नेपाली होइन, म बङ्गाली हो। अनि चाहिँ सबैलाई कन्फ्युजन छ कि विश्व टाइटल त मेरो हस्बेन्ड विश्व हुनुहुन्छ, त त्यसको लागि चाहिँ मेरो टाइटल विश्व छ। अनि चाहिँ म चाहिँ अब कामबाट आएँ, अब जान लागेको घर, अब आफ्नो खोलामा जान पर्यो। अनि चाहिँ म के भन्न लागेको, হ্যাঁ আমি বাঙালি, আমার টাইটেল ভৌমিক, আমার মা বাবাদের টাইটেল ভৌমিক হয়, আর আমার হাজব্যান্ড নেপালি। আমি সবাইদেরকে জানাতে চাই মানে কি আমি বাঙালি। নেপালি বলতে বলতে বেশি বাংলা এত ক্লিয়ার আসে না, তার জন্য বলছি। আপনারা সবাই ভালোই আছেন আশা করি। হবে আজকের জন্য এত।